أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا زلنا إخواني في الله، لا زلنا في المقدمات بين يدي قصص الأنبياء، وهذه المقدمات مهمة، وهي بمثابة الأصول التي ينبغي الإحاطة بها قبل الدخول إلى قصص الأنبياء. هي بمثابة الأصول والقواعد التي يصعب علينا في بعض الأحيان فهم قصص الأنبياء إلا بناء عليها. وقد ذكرنا في الدرس السابق يوم أمس بعضا من هذه المقدمات، نعود فنذكر بها أو بشيء منها. المقدمة الأولى كانت حول خصائص القصص القرآني، والذي منه قصص الأنبياء كما أسلفنا، فإن قصص القرآن منه قصص الأنبياء ومنه قصص الأولياء ومنه قصص الأشقياء. وذكرنا أن من خصائصه أنه حق واحد، أنه حق ليس فيه باطل. ثانيا أنه واقع، ليس أمرا ذهنيا ولا خيالا عقليا، بل هو أمر واقع. وليس كل حق يكون واقعا عمليا في شخوص وأحداث، بل يمكن أن يكون الحق ماثلا في الأذهان. وذكرنا أن من أهم خصائص القصص القرآني ومن أهم خصائص قصص الأنبياء أنه هادف، له هدف، ليس عبثا ولا تسلية، بل له هدف. وذكرنا من أهدافه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن أهدافه أخذ العظة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. وكذلك بيان عاقبة أهل الحق وبيان عاقبة أهل الباطل ممن عاداهم كذلك. هذه كانت المقدمة الأولى حول خصائص قصص الأنبياء. المقدمة الثانية كانت حول أن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين، ما فيهم يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا برهمي ولا زردشتي ولا غير ذلك من الأديان، كلهم كانوا مسلمين. مثال ذلك إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والمقدمة الثالثة في درس أمس كانت حول أن دعوة الإسلام، والتي هي دعوة هؤلاء الأنبياء، كان مرتكزها الأصيل هو دعوة التوحيد. دعوة الأنبياء كانت دعوة التوحيد، وذكرنا على هذا أمثلة. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan masih berkisar tentang kaidah-kaidah penting di dalam memahami kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan kita telah sebutkan bahwa untuk memahami kisah-kisah di dalam Al-Quran
kisah-kisah yang Allah telah sebutkan tentang kisah para anbiya, para nabi dan rasul, maka kita harus memiliki kaidah-kaidah yang dinamakan dengan usul atau qawaid, kaidah-kaidah supaya kita bisa memahami kisah-kisah para nabi dengan cara yang benar. Karena terkadang munculnya kekeliruan dan susahnya memahami kisah para nabi dan rasul disebabkan karena mereka tidak punya kaidah-kaidah sebelumnya. Oleh karena itu, memahami kaidah merupakan pondasi yang sangat penting supaya kita bisa memahami kisah para nabi dan rasul dengan cara yang benar. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara kaidah yang penting untuk memahami kisah para nabi dan rasul adalah khasaisul qasas, yaitu bahwa Allah ketika mengkisahkan sebuah kisah dalam Al-Quran itu memiliki tujuan dan misi, memiliki ciri-ciri kisah yang sangat indah yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kisah para nabi, di dalam Al-Quran ada kisah juga para aulia, orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Demikian juga di dalam Al-Quran ada kisah orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Sehingga 3 macam kisah Allah telah sebutkan, baik kisahnya para nabi, kisahnya orang soleh yang bukan nabi, kemudian yang ketiga kisahnya orang-orang yang kafir, yang sangat ingkar dengan dakwahnya para nabi dan rasul. Dan kalau kita fahami dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Allah telah sebutkan itu memiliki ciri. Ada beberapa ciri khusus tentang kisah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, al-haq. Ciri yang pertama, bahwasanya kisah itu benar-benar terjadi, yaitu kisah yang benar, tidak ada keraguan, tidak ada kedustaan di dalamnya. Berbeda dengan kisah-kisah yang disebutkan sama seseorang, terkadang hanya dusta. Tetapi kalau Al-Quran Allah mengisahkan sebuah kisah pasti benar, pasti benar. Kemudian yang kedua, ciri khusus dakwahnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran waqi, yaitu sebuah potret kehidupan yang nyata. Ketika Allah telah sebutkan kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi ini, memang kejadian nyata mereka menjalankan kisah tersebut, akhirnya dikisahkan sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadif. Ciri kisah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran itu memiliki misi, memiliki tujuan. Allah Ta'ala ketika menyebutkan kisah pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah dari hikmah atau faidah di balik kisah tersebut. Di antaranya, di antara misi yang Allah telah sebutkan dari kisah-kisah yang ada, tathbitul iman. Yang pertama, untuk mengokohkan keimanan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Oleh karena itu ketika Allah telah menyebutkan kisah manuthabbitu bihi fuadaka, wahai Muhammad, sesungguhnya saya sebutkan kisah kepada engkau supaya saya kokohkan keimanan dalam hati engkau. Sehingga misi yang pertama kisah itu adalah untuk mengokohkan keimanan. Kemudian yang kedua, al-ibrah, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Allah telah berfirman, sungguh dalam kisah-kisah yang kami sebutkan dalam Al-Quran itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Kemudian yang ketiga, di antara misi yang Allah Ta'ala ingin sampaikan dalam kisah-kisah tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana bersikap yang benar untuk menggapai kepada ridho Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita sebutkan kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, di situ ada misi bagaimana cara yang tepat, sebuah metode dalam beragama yang benar. Karena kalau kita perhatikan secara seksama dalam Al-Quran, semua para nabi dan rasul itu semuanya muslim. Tidak ada seorang nabi yang agamanya Yahudi seperti yang kita fahami sekarang ini, atau nabi yang agamanya Kristen, atau nabi yang agamanya Hindu, Buddha, Majusi, nggak ada sama sekali. Karena semua nabi membawa misi
yaitu supaya manusia bisa mengetahui jalan menuju Allah terbaik. Kemudian di antara pondasi yang kedua, di antara kaidah-kaidah yang kedua untuk memahami kisah, bahwa Nabi dan Rasul itu ketika mereka berdakwah, dakwah mereka satu. Kalau kita pahami kisah-kisah yang ada, rupanya dakwah mereka itu satu. Mereka disatukan dalam satu dakwah dan tujuan dakwah, yaitu dakwatul anbiya, dakwatul tauhid. Dakwahnya para nabi dan rasul itu adalah dakwah untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. هذه كانت المقدمات الأولى الثلاث في الدرس السابق. وأما أولى المقدمات في درسنا اليوم، عندنا أيضا 3 مقدمات. المقدمة الأولى حول الوقوف على حدود القصة في القرآن والسنة وعدم تجاوز ذلك، فإن كثيرا ممن كتب وألف وخدم قصص الأنبياء بطريقة أو بأخرى للأسف الشديد تجاوز هذه الحدود وعمد إلى غير القرآن والسنة، مثل أن يأخذ عن بني إسرائيل الإسرائيليات مثلا، أو الظن والتخمين، وأحيانا لا نجده يجزم بشيء ما، ولكنه يبحث في قضية أهملها القرآن أو أغفلها القرآن، وهذا ليس من المنهج القرآني. يجب علينا أن نعلم أولا أن القرآن الكريم والسنة النبوية تبحث في الأمور التي فيها فائدة، وهذا يخالف مبدأ المعرفة اليوم في كثير من البلدان وفي كثير من الثقافات. يرحبون بالمعرفة أيا كانت، أيا كان مصدرها وأيا كان وزنها في حق أو باطل، ويعلون من شأنها ويبحثون عنها ويخوضون في أي شيء طلبا للمعرفة، لأن المعرفة بحد ذاتها عندهم فضيلة، وهذا في الإسلام يحتاج إلى تفصيل، فالمعرفة ليست كلها فضيلة. على حد قول أبي نواس الشاعر العربي الماجن، قال: العلم بالشيء ولا الجهل به، تعلموا السحر ولا تعمل به. قال: العلم بالشيء ولا الجهل به، تعلم السحر ولا تعمل به. هذا غلط، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن تعلم بعض الأمور، وبين أن تعلم السحر كفر حتى ولو لم يعمل به. قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد، انظر، قال: وما يعلمان حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ففي الأول ذكر أن مجرد العلم كفر، ثم ذكر أن العمل بالسحر من ثماره ونتائجه أنه يفرق بين المرء وزوجه. فالأصل، أصل الكفر في تعلمه، ثم بعد ذلك في العمل به. وشريعة أو القرآن والسنة أغفل ذكر كثير من الأشياء، لأن الإنسان لا حاجة له بها، أو لأنها فوق عقل العاقل، أو أنها فوق تصور الذهن، أو لغير ذلك من الحكم. نعم، ثم نتم إن شاء الله.
Pada pertemuan kita kali ini kita akan menyebutkan 3 muqaddimah atau 3 kaidah untuk memahami kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kaidah yang pertama, al-wuquf ala hududil qisah fil Quran wa sunnah. Yang pertama, harus berhenti kepada dalil dalam memahami kisah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yaitu kalau kita mendapatkan sebuah kisah dalam Al-Quran, kok kisahnya hanya seperti itu, maka kita jangan terlalu berlebihan untuk mencari perincian yang gak disebutkan sama Allah dan Rasulnya. Karena kisah umat-umat terdahulu itu, para nabi dan rasul umat terdahulu itu perkara yang gaib, dan perkara yang gaib itu harus tauqifi, yaitu harus berhenti sama dalil. Sesuatu yang tidak ada dalilnya kita tidak boleh berlebihan untuk membicarakannya. Apalagi mengambil kisah dari kisah-kisah yang masih prasangka dan praduga, baik dari kisah Israiliyat, yaitu kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah dari Bani Israel tentang perkara-perkara terdahulu, belum tentu ada dalilnya. Atau yang kedua mungkin ngambilnya dari prasangka, yaitu sesuatu yang tergambar dari pikiran kita. Oh mungkin gini, mungkin gini, mungkin kemungkinan-kemungkinan yang nggak pasti. Atau terkadang kita terlalu berlebihan untuk menggambarkan sebuah kisah sampai kita gadok-gadokan antara ini padahal nggak disebutkan sama Allah dalam Al-Quran dan hadis. Maka perlu kita pahami kalau Allah menyebutkan kisah, yang Allah sebutkan itu hanya yang berfaedah. Dan ini sangat penting, faedah ini sangat penting sekali. Jika Allah menyebutkan kisah, maka yang Allah sebutkan itu yang ada faedahnya. Yang tidak ada faedahnya tidak dibahas sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita berlebihan mengetahui yang gak disebutkan sama Allah dan Rasulnya, berarti kita mencari masalah yang gak ada faedahnya. Karena kita dapatkan dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang global. Banyak kisah-kisah yang global, perinciannya nggak sebutkan sama Allah Ta'ala. Kita berlebihan mencari perincian, berarti kita mencari sesuatu yang nggak ada faedahnya. Banyak, kalau kita membaca Al-Quran sangat banyak sekali. Baik penamaan, kisah misalkan kisah ini, namanya nggak disebutkan. Atau jumlahnya, atau waktunya, atau bagaimana perjalanan secara lengkap, nggak disebutkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nggak penting. Karena nggak penting. Allah kalau bicara dalam sesuatu dalam Al-Quran, pasti itu sangat bermanfaat. Sedangkan yang ditinggal sama Allah Ta'ala nggak disebutkan, berarti memang tidak ada manfaatnya, sehingga nggak disebut sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat, memang uniknya orang-orang zaman sekarang ini, uniknya bedanya sama orang zaman dulu. Orang zaman dulu mereka sangat menjaga waktu, sehingga ulama-ulama sahabat, tabi'in, mereka ilmunya Masya Allah luar biasa. Tetapi waktu mereka habis untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, sehingga waktu yang mereka miliki saja belum cukup mempelajari Al-Quran dan hadis. Mereka menyibukkan diri untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Uniknya orang-orang zaman dulu, mereka malas belajar Al-Quran dan hadis, tetapi semangat mencari masalah-masalah yang nggak ada. Sibuk ngurusi masalah-masalah perkara yang aneh nggak ada. Waktu kita habis di situ, faedahnya nggak ada. Apalagi orang zaman sekarang itu, mereka terlalu berlebihan untuk mencari ilmu. Apa saja yang penting itu ilmu, cari, walaupun ilmunya memadorotkan dirinya. Bahkan ada di antara mereka membawakan perkataan Abu Nuwas yang mengatakan ilmu terhadap sesuatu itu merupakan lawan dari kebodohan. Ta'allamus sihra fala ta'mal bihi. Oleh karena itu nggak ada masalah kamu belajar ilmu sihir, tapi jangan diamalkan. Bayangkan, membuang waktu-waktu nggak ada manfaatnya. Sampai ilmu sihir saja dipelajari. Padahal orang mempelajari sihir itu kata Allah Ta'ala, mempelajarinya saja sudah kufur. Belum mengamalkan, hanya mempelajari saja sudah kufur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah telah mengatakan keduanya itu kalau mengajarkan seseorang ilmu sihir, pasti keduanya mengatakan saya itu cuma fitnah, kamu jangan kufur. Berarti mempelajarinya saja sudah kufur.
Oleh karena itu, memang uniknya orang-orang zaman sekarang itu semangat belajarnya tinggi, tapi belajar masalah-masalah yang gak ada faedahnya. Berbeda dengan orang-orang zaman dulu, mereka semangat belajar sesuatu yang ada faedahnya. Gak ada faedahnya gak akan mereka bahas. Kenapa? Karena waktu itu sangat terbatas. ومن الأمثلة على الأمور التي أغفل ذكرها القرآن والسنة وترك الخوض فيها لعدم الفائدة من ورائها، واشتغل كثير من الناس بالبحث عنها، وهو للأسف البحث الذي يذهب سدى لا فائدة من ورائه، لأنهم لن يصلوا إلى حقيقته، لأنه أمر غيبي لا يستطيع أحد أن يعلمه، ولو علمه ما استفاد منه، ومع ذلك يغرق نفسه في البحث عنه للأسف الشديد. مثلا لنا أن آدم عليه السلام نزل من الجنة إلى الأرض، هذا ما سيأتي في قصته، نزل من الجنة إلى الأرض. طيب أين نزل من الأرض؟ لا ندري، نعلم أنه نزل إلى الأرض. قال الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في الأرض. أين نزل من الأرض؟ لا نعلم، ولو علمنا ما استفدنا، ما في فائدة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا أين نزل تحديدا، لأنه لا فائدة من وراء هذا. ومع ذلك تجد بعض الباحثين للأسف من المسلمين من يتبع الإسرائيليات في كيفية البحث، فيقول نزل في الهند، وآخر يقول نزل في السعودية، وربما تجد من يقول أنه نزل في إندونيسيا، وواحد يقول نزل في البر، وآخر يقول نزل في البحر، وهذا يقول نزل آدم في الهند ونزلت حواء في جدة ثم التقيا على جبل عرفة. كيف عرفت؟ كيف عرفت هذا؟ هل كنت معهم؟ أم أن الله تبارك وتعالى أنزل عليك وحيا خاصا؟ وإذا عرفت هذا فما الفائدة من ورائه؟ اللهم إلا أن يكون من ألاعيب الشيطان يوهم بعض الناس أن آدم عليه السلام نزل في هذا المكان، فهذا المكان يكون مباركا، ثم يتخذه معبدا أو يتخذه إلها من دون الله تبارك وتعالى أو متبركا أو ما شابه. Di antara kisah-kisah yang Allah sebutkan secara global dan tidak Allah telah sebutkan secara rinci, sehingga menyibukkan diri untuk mencari perincian ini merupakan buang-buang waktu yang gak ada faedahnya. Karena tadi kita sebutkan bahwa kisah umat-umat terdahulu itu termasuk perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib, kalau kita ingin mencari dengan akal gak akan ketemu. Kalau kita mencari dengan akal kita nggak akan ketemu. Kalaupun ketemu nggak ada faedahnya. Jadi kita sudah buang-buang waktu dan tenaga untuk mencari masalah yang nggak mungkin ketemu, karena Allah sembunyikan ilmunya. Walaupun kita sudah capek mengeluarkan waktu dan biaya, itu pun nggak ada faedahnya. Di antara kisah yang Allah telah sebutkan global adalah kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ketika di surga berbuat kekeliruan, dan memang keliru. Akhirnya Allah Ta'ala menghukum Nabi Adam turun ke bumi. Ketika diturunkan di bumi, Allah Ta'ala mengatakan walakum fil ardi mustaqor. Wahai Adam, kamu nanti hidup di bumi itu ada tempatnya, yaitu ada batasan tempat. Kamu nanti akan diturunkan di bumi dan kamu tinggal di bumi sampai nanti kamu meninggal dunia. Allah Ta'ala sebutkan global. Allah telah sebutkan global, yaitu bahwasanya Nabi Adam dari surga diturunkan di bumi. Buminya di mana ini? Buminya di mana ini pastinya ini? Enggak disebutkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena enggak penting mengetahui di mana letak Nabi Adam turun, kemudian bertemu dengan istrinya, kemudian matinya di mana, itu enggak penting. Sehingga enggak dibahas sama Allah Ta'ala. Yang penting itu Nabi Adam dulu di surga turun ke bumi, itu penting. Maka disebutkan berkali-kali sama Allah Ta'ala. Tapi kalau
tempatnya itu di bumi itu di mana, maka itu nggak penting sehingga nggak disebutkan sama Allah Ta'ala. Sangat disayangkan ketika banyak orang-orang muslim berlebihan untuk membuang waktu dan tenaga dan intelektual mereka mencari masalah-masalah yang nggak penting seperti ini. Apalagi terkadang rujukannya dari rujukan-rujukan yang jelas bertentangan dengan Islam, cerita orang Yahudi, cerita orang Kristen, atau Injil, atau kitab-kitab, koran-koran, atau yang lainnya. Yang kita dapatkan mereka bermacam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu turunnya di India. Bahkan yang lebih aneh itu, di India itu didapatkan kuburan Nabi Adam itu 3. Di sana itu ada 3 kuburan. Nabi Adam, istrinya, dan bapaknya. Berarti punya bapak Nabi Adam itu di India itu. Nabi Adam punya bapak dan ibu. Orang liberal sekarang juga nggak tahu seperti itu. Orang liberal sekarang di Indonesia ngarang sebuah buku, disebar gratis. Ini baru juga buku ini. Judulnya rupanya Nabi Adam punya bapak dan ibu. Ya, jadi ngawur-wur. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan Nabi Adam itu turunnya di Saudi. Di Saudi kemudian nanti Nabi Adam itu bertemu dengan istrinya Hawa di Jabal atau Gunung Arafah. Sehingga kalau ke sana nanti ke Arafah itu, kalau kita itu di sana nulis laki-laki I love you si fulan. Supaya apa? Supaya cintanya itu terikat. Seperti terikatnya cinta antara Nabi Adam dengan istrinya. Sehingga banyak tulisan di sana itu, tulisan-tulisan I love you itu banyak sekali. Atau terkadang ada orang mengatakan Nabi Adam turunnya di Indonesia, di Jawa lagi. Nabi Adam itu orang Jawa, sehingga cikal bakal manusia itu orang Jawa asli. Macam-macam. Nah ini masalah-masalah yang nggak penting, berlebihan mencari, nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu Allah menyebutkan kisah Nabi Adam itu hanya global, perinciannya nggak disebutkan. Kenapa? Karena perincian itu nggak penting. ومثال آخر سفينة نوح عليه السلام. من أي شيء صنعت؟ وكيف كان يصنعها نوح عليه السلام؟ وغير ذلك من الأسئلة. وما هو نوع الخشب الذي استخدمه؟ ومن أي شجرة أخذه؟ هذه كلها أسئلة أغفل ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية لعدم تعلق أي فائدة بها. ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا فقال وحملناه على ذات ألواح ودسر، وقال ويصنع الفلك. لماذا قال ذات ألواح ودسر؟ لأن هناك فائدة. الفائدة أن يبين الله تبارك وتعالى للناس أن عذابه لا ينجو منه أحد إلا بإذنه وبإنجاء الله له، حتى ولو كان بمثل هذه الأسباب. ففي حين أن ابن نوح عليه السلام، أي على نوح السلام، لجأ وآوى إلى جبل عظيم لم يحمه الله تبارك وتعالى ولم ينجه من عذاب الله. وأما نوح عليه السلام فنجاه الله تبارك وتعالى على ذات ألواح ودسر، يعني على أمر بسيط أو أمر سهل أو أمر يسير. إذن فذكر الألواح والدسر يعني المسامير له فائدة، لكنه ما ذكر لنا ما هي نوعها ومن أي شجرة أخذت لعدم تعلق الفائدة. وهكذا يريد الإسلام أن يصيغ عقلية المسلم بأن لا يهتم إلا بما يفيد. نعم. Contoh yang kedua, kisah yang Allah telah sebutkan global, tidak disebutkan perincian secara detailnya, yaitu tentang kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh. Kita mendapatkan cerita dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh ketika berdoa minta turun air hujan dihancurkan, akhirnya diturunkan air hujan sampai datang banjir bandang. Setelah itu Allah telah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di atas kapal. Allah telah mengatakan wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat, kami bawa Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di atas kapal yang dzati alwah, yaitu yang ada kayu-kayunya, yaitu menunjukkan sederhana.
menunjukkan sangat sederhana, tetapi hikmah dari kisah ini yaitu bahwasanya keselamatan itu hanya Allah yang menetapkan orang itu selamat atau tidaknya. Kalau kita perhatikan kisah disebutkan sama Allah Ta'ala itu, perahunya Nabi Nuh itu sederhana, tapi bisa menyelamatkan orang-orang yang beriman. Beda sama anaknya walaupun dia itu melarikan diri ke atas gunung. Kalau kita perhatikan gunung sangat tinggi sehingga mungkin banjir bandang nggak mungkin sampai ke sana, tetapi tetap anaknya tenggelam. Kenapa? Karena faidahnya yang bisa menyelamatkan dari azab Allah itu hanya Allah Ta'ala sendiri. Akan tetapi pertanyaan di sini, kayu perahunya Nabi Nuh itu dari kayu apa? Nah, ini pertanyaan. Kayunya kayu apa? Model kapalnya bagaimana? Itu diteliti lagi sama ilmuwan, ini saya tambahkan ini. Anak Azid Fadilan Syekh. Ada sebuah penelitian Nabi Nuh itu orang Jawa. Nabi Nuh itu orang Jawa. Kenapa? Karena kayunya kayu Kalimantan. Diteliti itu kayunya kayu Kalimantan. Perahunya Nabi Nuh itu kayu Kalimantan. Kalimantan itu cuma adanya di Indonesia. Kayu jati. Ada yang mengatakan kayu jati. Itu hanya ada di Indonesia. Berarti cikal bakal Nabi Nuh itu orang Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia, itu sangat bangga. Tetapi ini tafsiran nggak tahu dari mana ini arahnya ini. Nah, jadi terlalu berlebihan untuk menggambarkan kapalnya Nabi Nuh itu dari kayu apa, kemudian membuatnya pakai apa, model perahunya itu kayak apa, itu nggak penting. Ini nggak penting sehingga tidak disebutkan sama Allah Ta'ala. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن من العجيب أن البعض يغرق في تفاصيل أدق من هذا، فيقول مثلا النملة التي خاطبت سليمان عليه السلام هل كانت ذكرا أم أنثى؟ ويتساءل آخر فيقول الشيطان حينما أغوى آدم وحواء هل كان متزوجا يعني الشيطان أم أنه كان أعزبا؟ وحينما تزوج كم أمهر زوجته؟ وهل يتكاثر الشيطان بالبيض أم بالولادة أو غير ذلك من الأسئلة السخيفة التي لا ينبغي للمسلم أن يتوقف عندها. نعم. Dan banyak kisah-kisah yang global Allah telah tidak sebutkan perincian dalam Al-Quran, namun banyak di antara manusia yang berlebihan untuk mencarinya. Seperti misalkan kisah Nabi Sulaiman. Ketika berjalan, kemudian ada seekor semut yang berbicara. Ini semutnya semut apa? Kemudian laki-laki atau jantan atau betina? Ini nggak penting. Sehingga yang Allah Ta'ala sebutkan hanya global. Demikian juga contohnya misalkan syaitan yang menyesatkan Nabi Adam di surga. Yang disebutkan di situ syaitan. Syaitan itu dia itu masih bujang atau sudah nikah. Nah, ini masalah-masalah nggak penting seperti ini. Kemudian syaitan itu nanti nikahnya kayak apa, istrinya kayak apa, anaknya kayak apa, ini sesuatu yang nggak penting. Sesuatu yang nggak penting sehingga tidak disebutkan perinciannya oleh Allah Ta'ala. ومما ينبغي الاعتناء به، وهذه المقدمة الثانية، مما ينبغي الاعتناء به حقيقة أثناء إيراد قصص الأنبياء خصوصا الكلام حول ما يوهم النقص من الأنبياء. هذه أمور يجب أن تعالج في أذهان الناس. القرآن الكريم والسنة النبوية لا تجد فيهما من غير تأويل وتلاعب، لا تجد فيهما ما يدل على أن نبيا كان ناقصا. ولكن حينما يرتبط القرآن الكريم بتفسير المفسرين أو بتأويل المؤولين فإن الذهن يذهب إلى النقص، ثم نعود بعد ذلك نريد أن نعالج هذه القضية وأن نبين فيها الأمر وأن نروي فيها وأن نعالج فيها الأمر. مثلا آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى. عصى، هل يجوز على الأنبياء العصيان؟ يا أخي القرآن يجب أن تأخذ به كله.
قال الله تبارك وتعالى عنه فنسي ولم نجد له عزما. فمعصيته هذه كانت نسيانا منه، والناسي غير مؤاخذ، وغيره من الأنبياء يأتي تباعا إن شاء الله. نعم. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah yang kedua. Kaidah-kaidah yang kedua untuk memahami kisah para nabi dan rasul. Yang tadi kita sebutkan, yang pertama harus berhenti kepada dalil. Yang kedua, jangan terbetik dalam pikiran kita kekurangan para nabi dan rasul. Yaitu terkadang kita kalau membaca sejarah biografi para nabi dan rasul, maka kita harus yakini bahwa para nabi dan rasul yang Allah telah sebutkan itu mereka terbebas dari kekurangan-kekurangan yang ada. Mereka terbebas dari kekurangan-kekurangan yang ada, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran kisah para nabi dan rasul itu untuk memuji mereka, yaitu tempatnya untuk tempat pujian, sehingga tidak layak bagi kita untuk terbetik dalam pikiran kita bahwasanya nabi ini punya kekurangan ini, punya kekurangan ini, punya kekurangan ini. Karena tidak layak bagi seorang nabi untuk kita juluki dengan seorang yang punya kekurangan. Akan tapi kalau kita membaca tafsir, kitab-kitab tafsir dari pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini, kita dapatkan bahwa kalau kita membaca sejarah, kemudian perincian dirinci sama mereka secara detail dalam beberapa kitab ini, terbetik pasti di pikiran kita tentang kekurangan para nabi dan rasul. Mereka adalah makhluk-makhluk manusia-manusia yang banyak kekurangan. Maka ini hati-hati. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia biasa, bahkan derajatnya lebih tinggi daripada para wali, sehingga tidak boleh dan tidak layak untuk kita untuk menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan mereka. Sebagai contoh misalkan Nabi Adam. Nabi Adam memang Allah telah sebutkan, Nabi Adam ketika mengikuti jeratan iblis ketika menyesatkan, sampai Allah telah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Sesungguhnya Nabi Adam telah bermaksiat kepada Allah sampai tergelincir. Kalimat bermaksiat fa'asa. Fa'asa ini apa? Apakah fa'asa itu maksudnya Nabi Adam itu seperti kita manusia yang punya banyak dosa dan maksiat? Seperti manusia biasa maksiatnya, maka jangan sampai terbetik pikiran seperti itu. Kenapa? Karena disebutkan dalam beberapa ayat yang lainnya, karena ayat itu harus kita ambil secara semuanya. Satu ayat dengan ayat yang lain saling melengkapi. Disebutkan dalam beberapa ayat, disebutkan fanasia. Maksiatnya Nabi Adam itu fanasia, itu karena lupa. Yaitu disebutkan kalimat lupa, yaitu Nabi Adam itu lupa. Nabi Adam itu lupa. Sehingga bukan sebab Nabi Adam itu bermaksiat seperti kita bermaksiat. Tidak, tapi maksiatnya Nabi Adam itu adalah lupa. Wa Musa alaihi salam wajada rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayhi. قال الله تبارك وتعالى فيما بعد وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هل قتله عامدا متعمدا؟ إنما الإثم في العمد. نجد أن القرآن يقول فوكزه موسى. وكزه في اللغة العربية يعني ضربه بجمع يده هكذا، وهذا الضرب الدفع أو عفوا دفعه بجمع يده، دفعه بجمع يده. وهذا الدفع لا يقتل، لا نقول لا يقتل غالبا، بل لا يقتل، بل غالبا أنه لا يقتل، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن يقضي عليه فتنة وابتلاء. فموسى عليه السلام لم يعص الله تبارك وتعالى، ولكن دفع هذا الرجل وما أراد قتله فمات. وهكذا داود عليه السلام مثلا تسور عليه المحراب رجلان فقال
إن هذا أخي، قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم. وظن داود أنما فتناه يعني اختبرناه وابتليناه. هذه الآيات حينما تقرأها لا تجد أن داود عليه السلام عصى الله تبارك وتعالى أو أن فيه أو أن فيه نقص، ولكن حينما تقرأ في كتب التفسير التي أخذت عن بني إسرائيل الذين شنعوا على الأنبياء تجدهم يقولون إن داود عليه السلام كان متزوجا 99 امرأة، وأعجبته امرأة واحد من قادة جيشه وأراد أن يأخذها، فبعث الله تبارك وتعالى له هذين حتى يذكره. هذا غير موجود في القرآن، هذا التفسير والتأويل هذا مو قرآن ولا سنة. القرآن إن هذا أخي له 99 نعجة. نعجة هذه حيوان ليس إنسان، ولا يوجد في لغة العرب وأظن حتى في غيرهم أن المرأة تسمى نعجة. معروف إيش يعني النعجة؟ أنثى الخروف. لا يوجد هذا في اللغة، على الأقل في لغة العرب غير موجود أن المرأة من أسمائها النعجة، لا يوجد هذا. إذن هذا تحميل للكلام ما لا يحتمل حتى يوهم النقص من قدر الأنبياء والحط عليهم. ويوسف عليه السلام قال الله تبارك وتعالى فيه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهذا له تفسيران عند أهل العلم، إما أن يقال إنه ما هم بها لأنه قال لولا أن رأى برهان ربه، فتقدير الكلام لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولولا هذا حرف امتناع لوجود، فامتنع منه الهم لوجود برهان ربه. وإما أن يقال إنه هم بها، وهذا هو التفسير الموجود عند السلف ومن بعدهم، والذي ربما لا يعرف السلف غيره. هذا التفسير الثاني أنه حصل منه الهم، لكن ما هو الهم؟ الهم هو تلك الحركة القلبية أو الغريزة النفسية التي توسوس لصاحبها، لكن هل هو انساق وراءها؟ لم ينسق وراءها. وهذا لبيان كمال يوسف عليه السلام، فإنه ما ترك الزنا لعدم قدرته ولا لعدم الدافعية الغريزية، بل الدافعية الغريزية موجودة. ومع هذا بل وهو نبي والأنبياء أقوياء، ومع هذا بفضل الله تبارك وتعالى استطاع أن يتغلب على هذه الغريزة وانصرف عن الزنا. هذا كمال في الرجل. فلو قلنا إن فلان لا يزني ما شاء الله الحمد لله، ليش؟ لماذا؟ قال لأنه عاجز ضعيف لا يستطيع. هذا ليس مدحا فيه، هو ليس ذما ولكنه ليس مدحا كذلك. أما قلنا فلان لا يزني مع قدرته عليه، رجل قوي وعنده مال ويستطيع أن يفعل الحرام ولكنه لا يفعل هذا، هذا هو المدح. نعم. وغير ذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني في تفصيله. نعم. Kisah yang selanjutnya masih dalam kaidah yang kedua, yaitu tidak boleh terbetik dalam pikiran kita kekurangan dan cacat para nabi dan rasul. Kisah yang kedua adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Quran melihat dua orang bertengkar, yang satu dari kabilahnya Nabi Musa, yang satu dari musuhnya.
Akhirnya satu kabilah minta bantuan Nabi Musa, akhirnya fawakazahu Musa faqadha alaihi. Kata Allah Ta'ala, maka Nabi Musa mendorong. Nabi Musa mendorong dengan tangan mengempal. Setelah itu orangnya mati. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, faqataltu nafsan, saya itu membunuh seseorang. Tetapi apakah Nabi Musa itu membunuh seperti kita menghajar orang? Yaitu orangnya itu benar-benar dihajar sama Nabi Musa sampai niatan untuk membunuh? Tidak. Nabi Musa nggak punya niatan untuk membunuhnya. Dan yang diazab oleh Allah Ta'ala atau yang dihukum sama Allah Ta'ala itu adalah orang yang berbuat sebuah perbuatan karena sengaja, karena kesengajaan. Tapi kalau ini nggak sengaja, Nabi Musa itu mengamalkan sebuah amalan yang secara hakikatnya kebiasaan kita itu nggak mungkin bisa membunuh. Tapi Allah ingin menguji Nabi Musa, akhirnya orang tersebut terbunuh. Berarti bukan karena Nabi Musa itu pengen niatan membunuh atau Nabi Musa menghajar, enggak. Nabi Musa hanya menyingkirkan orang itu dengan kempalan tangan supaya orang itu minggir. Tetapi malah orang itu meninggal dunia. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang selanjutnya yaitu kisahnya Nabi Dawud. Kisah Nabi Dawud yaitu ketika Nabi Dawud ini didatangi seseorang minta fatwa. Mengatakan, inna akhi, sesungguhnya saudaraku itu punya 99 najah, kambing betina. Saya cuma punya satu. Akhirnya ribut tentang masalah ini, maka Nabi Daud mengatakan, udah biarkan dulu, biar saya pergi ke mihrab dan yang lainnya. Kalau kita membaca kisah ini, yaitu Allah itu hanya menyebutkan ada orang yang bertanya tentang kambing betina kepada Nabi Dawud. Namun kalau kita membaca kisah-kisah Bani Israel yang memang mereka kebiasaannya memang mencaci maki para nabi dan rasul. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu biasa merendahkan martabat para nabi dan rasul. Kita dapatkan kisah mereka yaitu bahwasanya Najah itu perempuan. Ada orang datang kepada Nabi Dawud mengatakan, saudaraku punya 99 perempuan. Kalau saya cuma satu. Maka malah Nabi Dawud malah merebut yang satu itu, karena wanita yang cantik direbut kemudian diambil sama Nabi Dawud. Ini cerita nggak ada, karena Najah itu artinya bukan perempuan, bukan manusia, tetapi itu adalah binatang. Demikian juga contohnya kisah yang selanjutnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika sudah mulai dewasa, laki-laki yang sangat ganteng, diberikan setengah kegantengan laki-laki sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya istri raja itu terfitnah. Maka ketika Nabi Yusuf di dalam kamar ditutup, kemudian diajak berzina, maka Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu sangat hasrat sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun hasrat sama wanita itu. Laula an ra'a burhana rabbih. Jika kalau bukan karena Nabi Yusuf melihat tanda-tanda Allah, maka niscaya Nabi Yusuf pun akan jatuh dalam perzinaan. Di sini kata para ulama ahli tafsir, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama, tafsir ayat ini, apakah Nabi Yusuf itu ketika melihat perempuan itu juga hasrat, memiliki hasrat? Maka sebagian mengatakan tidak. Tetapi ada kalimat dalam Al-Quran yang sebenarnya di awal taruhnya di akhir. Kata disebutkan wanitanya punya hasrat, Nabi Yusuf punya hasrat jika bukan karena melihat tanda Allah Ta'ala. Maksudnya jika karena bukan melihat tanda Allah, Nabi Yusuf pasti punya hasrat. Maksudnya seperti itu. Jadi diawalkan, jika bukan karena melihat tanda Allah, niscaya Nabi Yusuf punya hasrat. Tapi karena Nabi Yusuf melihat, akhirnya Nabi Yusuf tidak punya hasrat. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, Nabi Yusuf itu memang punya hasrat. Nabi Yusuf punya hasrat, yaitu keinginan dalam hatinya pun condong kepada perempuan, tetapi Nabi Yusuf dijaga sama Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf selamat. Dan orang yang seperti ini, ada orang dia mampu berzina, ada orang mampu berzina, dan pintu berzina terbuka, wanita sudah di depannya, telanjang lagi misalkan, wanita sudah di depannya telanjang. Kalau dia bisa meninggalkan zinanya, melawan hawa nafsu yang sudah muncul, itu menunjukkan kesempurnaan dia.
Sehingga malah menunjukkan kesempurnaan. Ketika ada orang punya syahwat, bahkan pintu dosa terbuka lebar, tapi dia bisa melawan hawa nafsunya, maka itu menunjukkan kesempurnaan. Jika ada orang misalkan, ada orang nggak bisa berzina, ada orang nggak berzina, tanya, Mas, kenapa kamu nggak berzina? Saya itu cari wanita saja susah. Ya kan? Pertanyaan di sini, dia nggak berzina itu keutamaan nggak? Ya dia keutamaan karena nggak berzina, tapi nggak menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena kesempatan berzina nggak ada, perempuannya nggak ada. Coba kalau ada perempuan, ya kan? Kalau ada perempuan, dia pasti berzina. Ya kan? Ada orang nggak berzina, kenapa, Mas? Karena nggak bisa gerak ini anu saya itu misalkan. Ya itu nggak ada syahwat sama sekali. Kalau seperti ini nggak menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena memang nggak ada hasrat, nggak ada kesempatan, nggak ada. Tapi kalau ada orang punya hasrat, kesempatan terbuka lebar, kok dia mampu melawan syahwat dia, maka itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Dan itu diperoleh oleh Nabi Yusuf. Itu diperoleh oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kesempatan berzina di depan mata. Bahkan yang ngajak perempuan, bahkan sudah dikunci, bahkan tidak ada yang lain kecuali hanya 2 orang ini saja. Tetapi dia bisa meninggalkan dirinya dari perzinahan, itu menunjukkan akan keutamaan diri dia. المقدمة الثالثة والأخيرة، هل الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم هم حطوا الاقتداء؟ هل يجوز أن نقتدي بالأنبياء؟ أو ما هو تفصيل مسألة الاقتداء بالأنبياء؟ حينما نعرض قصتهم سيمر معنا مثلا ربما أنه إحنا سنقتصر على ذكر 5 أنبياء فقط، لكن ربما يمر معنا مثلا سواء في هذه الدروس أو في غيرها أن مريم عليها السلام، وهي ليست نبية لكنها أم نبي، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صامت عن الكلام، فهل نقتدي بها؟ كذلك زكريا عليه السلام قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وفي سورة مريم 3 ليال سوية، 3 ليال سوية، صام عن الكلام. هل هذا مشروع في الإسلام؟ وهل نقتدي بهم في الأنبياء؟ الحقيقة أن الاقتداء بالأنبياء فيه تفصيل. أولا ما كان في التوحيد ويتبعه السلوك والأخلاق والفضائل والمناقب والشيم وما شابه، هذه كلها نقتدي بهم فيها. التوحيد لأن دين الأنبياء جميعا، في توحيد الأنبياء جميعا واحد، لا يختلف من نبي إلى آخر، فتوحيد محمد صلى الله عليه وسلم كتوحيد غيره من الأنبياء، وبالتالي نقتدي بهم. قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا بالنسبة للتوحيد. أما بالنسبة للشريعة فالشريعة فيها تفصيل. الشريعة 3 أقسام. القسم الأول ما وافق فيه شريعتنا بالدليل، يعني شريعتنا وافقت شريعة ذلك النبي. القسم الثاني ما خالفت فيه، شريعتنا خالفت شريعته. القسم الثالث ما في لا موافقة ولا مخالفة. نعود. الأول الذي وافقت فيه شريعتنا شريعة الأنبياء ما في داعي للبحث، لأننا نأخذ بهذا الأمر من شريعتنا. والذي خالفت فيه الشريعة هذا لا نقتدي به. ليش؟ لأن الشريعة نصت على المخالفة، والنسخ جائز في الشريعة الواحدة، النسخ جائز في الشريعة الواحدة، ونحن نأخذ بالحكم اللاحق أو الحكم الأخير، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ هو رفع حكم سابق بحكم لاحق. فإذا جاز في الشريعة الواحدة نسخ فمن باب أولى بين الشرائع،
ولكن مثار الخلاف حقيقة ما ورد في كتاب الله أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان شريعة لمن سبق محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، ثم لم ترد في شريعة محمد لا مخالفة ولا موافقة. انظر إلى هذه القيود. إذن شريعة من قبلنا ثبت أنها شريعة لا بالأحاديث الإسرائيليات ولا بالقصص ولا بالظن ولا بالتخمين ولا من التوراة ولا من الإنجيل، لأنه لا ثقة بهذه المصادر، وإنما ثبت أنها شريعة لإبراهيم مثلا، لموسى، لعيسى، لغيره من الأنبياء، ثبت هذا بالنص القرآني أو بالحديث النبوي، هذا قيد. ثم بعد ذلك لم ترد فيه لا موافقة، شريعتنا لم تبين أنها وافقت هذا أو خالفته. فهل نقول إننا نقتدي بالأنبياء فيه أو لا نقتدي؟ هذا هو مثار الخلاف الحقيقي. وهذا بعض العلماء قالوا هم مثار الاقتداء لعموم قول الله تبارك وتعالى فبهداه مقتده، وبعضهم قال لا، هذا فبهداه مقتدي يجب أن نجمع بينه وبين قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأصل والقاعدة أن لكل نبي شريعة، ولا نجمع بين شريعتين إلا بدليل. فالقرآن فرق بين شرائع الأنبياء، والمسلم لا يجمع بين ما فرق الله تبارك وتعالى بينه ولا يفرق بين ما جمع به. جمع في توحيدهم فنجمع، وفرق في شرائعهم فنفرق، وعلى كل في المسألة تبقى مثار خلاف بين أهل العلم والله أعلم. Kaidah yang ketiga, kaidah yang terakhir, kaidah yang sangat penting. Apakah para nabi selain Rasulullah SAW itu boleh kita jadikan suri toladan? Yaitu boleh nggak kita mengikuti syariat mereka, syariatnya para nabi dan Rasul selain Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad jelas, karena Rasulullah SAW jelas, karena Rasulullah SAW itu diutus kepada kita sebagai suri toladan. Namanya suri toladan itu harus kita ikuti. Akan tapi pertanyaan, kalau umat-umat terdahulu, seperti misalkan syariat untuk puasa dari ngomong, yaitu puasa bukan dari makan dan minum, tapi puasa dari berbicara. Misalkan saya seminggu saya tidak mau ngomong, yaitu dia beribadah dengan cara tidak berbicara. Apakah boleh beribadah dengan cara seperti ini? Kalau kita baca Al-Quran ada kisahnya, yaitu kisahnya Maryam misalkan. Ketika melahirkan Nabi Isa, Maryam mengatakan inni nadzartu lirrahmani sauman, saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Falan ukallimal yauma insiya, sehingga hari ini saya tidak akan ngomong dengan orang lain, yaitu maksudnya puasa dari pembicaraan. Demikian juga contohnya Nabi Zakaria, ketika mau punya anak, tandanya Nabi Zakaria ini tidak bisa ngomong selama 3 hari illa romza, kecuali hanya isyarat saja, kalau ngomong tidak. Nah, ini syariat, yaitu beribadah dengan cara tidak berbicara. Apakah ini boleh kita ikuti? Nah, pertanyaan di sini, apakah syariat para nabi dan rasul itu boleh kita ikuti sebagai suri toladan selain Rasulullah SAW? Maka ada perincian. Yang pertama terbagi menjadi 2. Perinciannya bagus sekali kalau kita pahami ini. Yang pertama, jika berkaitan dengan usul syariah, yaitu usulnya, yaitu sesuatu yang disepakati oleh semua para nabi dan rasul. Contohnya tauhid, contohnya masalah akhlak yang mulia, jujur, amanah, tidak berdusta, dan yang kalau ini semua nabi dan rasul sama, semuanya sama, semuanya pasti mendakwahkan dakwah ini. Kalau seperti ini, maka kita harus mengikuti dan menjadikan mereka sebagai suri toladan. Karena Allah Ta'ala mengatakan ulaika humul ladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang kami berikan hidayah, mereka orang-orang terdahulu. Fabihudahum muqtadih, maka hendaknya kalian mengikuti petunjuk mereka, yaitu petunjuk yang memang tidak ada perbedaan antara agama kita. Karena
pondasi agama seperti tauhid, demikian juga keimanan, demikian juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, dalam urusan syariah, metode beribadah. Syariat Nabi ini dengan ini berbeda-beda. Yaitu jika seandainya masalahnya itu masalah yang terjadi perbedaan antara Nabi dengan Nabi yang lain. Maka kalau urusan syariah terbagi menjadi 3 macam. Kalau urusan syariah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syariat Nabi terdahulu yang ditetapkan oleh Islam. Islam menetapkan. Contohnya misalkan puasa Daud. Dalam Islam ditetapkan sehingga kita boleh mengikuti walaupun yang awal mengerjakan Nabi Daud, tapi karena Islam menetapkan maka kita jalankan, bukan karena Nabi Daudnya semata, tapi karena Nabi kita yang menetapkan. Seperti syariat Nabi-Nabi yang lain yang dalam Islam sudah ditetapkan, dijadikan sebagai agama kita. Yang kedua, ma khalafa syariatana, syariat Nabi-Nabi terdahulu yang sudah jelas menyelisih syariat kita atau syariat Islam membatalkan. Contohnya menikah, menggabungkan antara saudari dengan saudarinya, wanita dengan saudarinya. Zaman dulu dibolehkan, dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran bahkan mereka dulu menikah, seorang wanita dengan saudarinya jadi satu, dinikahi. Dalam Islam dibatalkan, tidak dibolehkan sama sekali. Berarti nggak boleh kita mengikuti syariat Nabi terdahulu, padahal dalam Islam sudah dibatalkan. Contohnya lagi sujud sama manusia untuk mengagungkan. Kisahnya Nabi Yusuf, dengan cara sujud mengagungkannya, dibatalkan dalam Islam, nggak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, syariat yang didiamkan. Syariat Nabi terdahulu yang didiamkan, nggak ditetapkan, nggak dibenarkan, dan nggak ditolak. Allah hanya menyebutkan kisah Nabi terdahulu membuat syariat seperti ini, tidak dibantah dan tidak dibenarkan. Nah ini bagaimana? Maka ini yang terjadi silang pendapat di antara para ulama. Namun harus kita pahami, cara kita mengetahui ini syariat Nabi itu hanya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita baca kitab Injil, oh kok Nabi Isa syariatnya kayak gini, kita nggak bisa menerima. Kenapa? Karena rujukannya Injil. Rujukannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Jika ada Al-Quran menyebutkan kisah Nabi punya syariat ini, Allah hanya menyebutkan, tidak membantah, tidak membenarkan, maka itu yang menjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan, berpendapat kita ikuti. Kita ikuti. Kenapa? Karena tadi fabihudahum muqtadih, ikutilah petunjuk mereka. Ada yang mengatakan enggak kita ikuti. Kenapa? Karena setiap nabi itu punya syariat masing-masing. Wa ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan bagi kalian syariat-syariat yang beda-beda. Kita enggak boleh menggabungkan 2 syariat yang berbeda menjadi satu atau kita pisahkan kecuali dengan dalil. Oleh karena itu dalam masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.